Amigas ko. Bringing information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, daling na adon na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan og busalandong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Kapahe ug ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw ka pa bagihapon sa imong mga luha gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? To guilty nga amo kamong duyugan og hapo-hapon og ikapahungaw ang inyong pabati dinhi sa tulumanon. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Hatagan og kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Og maayong hapon kaninyong tanan. Sa gihapon kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan ang inyong Asin Miriam. Mag-uban ta karong adlaw nga Huwebes, pitsa 22 ning buwan sa Mayo tuig 2025. Uban ko ninyo hangtod alas 4 ang takna sa kahaponon ning tulumanong mga haggawhaw sa dughang samaran. Ning tulumanong paborito sa kadaghanan. Kumusta man mo ning adlaw nga Huwebes, mahinaw nga namo sa kapiskay sa inyong mga panlawas samtang nagtanaw og naminaw sa atong programa. Mabati ta sa 93.5 Marian FM ug makita ta live sa Najib Cubio Facebook page, Marian FM Facebook page, ingon man sa Dea Guapa Facebook page. Kumusta man ang atong mga resellers tuod nga mga Dianetics lukop kalibutan? Kumusta man ang atong mga kahagawhaw labi na sulod sa merkado publiko sa Hilongos? Ang Rosman Modesty Supply ug sa iyang mga sakop diha, kumusta ninyong tanan? Manghinaot ko nga okay ra mo dungan sa kainit sa panahon karon. Laing hisgutanan ang atong paghisgutana karong hapuna. Apan sa dili pa ato unang bastahon ang usa ka balak gikan sa usa ka magtutudlo sa hampangan. Magtutudlo nga si Junmar Lina Balyentos. Sa iya nga balak nga giuluhang di nako mabuhi pag-usab. Gipapas mo ang uga kong
mga luha, sa hilom ko nga mga paghilak, sa imong pagbulig sa pag-angkas sa mga batang sa kasakit nga nitak-o kanako. Ako nahigugma kanimo. Gitagsa-tagsa mo pag-ibot ang mga pinong dagom nga mingduslak sa akong kasing-kasing. Ug sa wala duha-duha nahilom ang mga walay tingog kong pagbakho. Sa imong kamaayo ako nahigugma. Nahigugma nga walay sama. Natagamtaman ko ang kalipay nga di masukod, bisan na sa kawat-kawat lang nga panaghigugmaay. Ang kasadya sa gugma nga gipamulong sa mga mata mo, walay sagol bisan usa kakatiting nga bakak. Wala kini paglubada bisan pag nangatunas na ang mga adlaw sulod sa pipila ka mga tuig. Kainit sa imo nga mga gakos ang akong gikuptan. Daw pisi sa akong pagkatagak sa bagaga nga lasong sa kasakit. Wala kini mabugto ug ako naluwas. Apan ang panahon na wala muuyon kanato. Mga matang nang lisik daw mga kutsilyo nga naglumbag panluba kanato. Mahong sa hingpit nga tago na lang ta gipabuhagay ang pagminahalay. Gihuro-huro tas mga pagsulay nga nakapabugnaw sa init natong paginunitay. Pero wala kanibuhi sa pakigbugno kanato sa kapalaran. Apan, ako kang kibuhian. Kay di na ko kayang magsudo nga ikaw nasakitan tungod ug alang kanako. Pero hinigugma timan ikini. Gihigugma ti ka maong ako ka nga gibuhian sa imong hugot nga paggunit. Ang ako nga konsensya miusig kanako apan daw sama sa bungol ako kining giantos kay mauray akong pamaaging nakitaan aron makabaton kag balik ug kalipay. Daw sakdapon na kus akong mga kaagi kasakit mikuyanap sa tibuok kong kalawasan. Mao'y nahimo nga nilugdangan sa desisyong akong gimahayan. Apan sa wala lang damha, gitugot sa kapalaran nga kita magkita sa kadasig ato na usab nga gihaling ang kainit sa gugma sa katong dapit nga gihagugan sa paglaom. Gidungog ang akong mga pag-ampo kay kanako ikaw nibalik nga walay pagsumbat sa akong mga gipangbuhat. Gipamunit mo pag-usab ang mga bahin sa nagubakong kaugalingod sukad nga ako ka nga gibuhian. Sa likod sa akong pagkagabok nibarug ka nga lubsan og lig-o nga guod para kanako. Ang pulong mo nga ang imong kasakit, ako usab nga kasakit. Ang imong kalipay, ako usab nga kalipay. Ako nagpabuhi pag-usaba kanako. Busa pasaylo ako sa akong pagkahuya nga magmalig-on ako para kanatong duha. Para atong pagasawan ang matag higayon sa mga adlaw sa kasakit ug kalipay. Hulgaon man tas kasiaw sa panahon, wa na ko malisa nga kay ang Ginoo naa kanato. Brada, di na ko mabuhi, kay kahibaw ko nga di pud ka mabuhi. Gihigugma na tika sa panahong gidamgo pa lang tika. Gihigugma na taka pag-ayo, labaw pa kaniadto. Busa, pasagdi ko, na higugmaon ka, hangtod sa kahangturan. Balak nga giuliha, iluha-uliha, uluhan na. Di na ko mabuhi pag-usab ni Junmar Lina Valientos. Daghan kayo nga salamat sir sa imong gipakupot nga balak dinhi sa ato nga sibyaanan. Kung kamo adunay mga kaagi sa kinabuhi, adunay mga balak nga buot ipasapot dinhi sa atong sibyaanan, ipiyam ka na sa Dea Guapa. So, basa taga
Usa ka suwatampo karong hapuna. Usa ka suwatampo nga pinadala sa usa ka lalaki nga taga-Hindang nga nagpatago lang sa pangalan nga Rene. Dear Ate Miriam, maayong adlaw kanimo ug sa tanan nga mga kahagawhaw nga nagtan-aw ug naminaw sa imong programa. Itago lang ko sa pangan nga Rene, taga-Hindang. Ang akong asawa Ate Miriam tigamitan sa imong mga produkto sa DEA. Ligamit siya sa imong mga lipstick o sabon. Ang tinuod, nakita jud nako nga mihayag-hayag na ang pamanit sa akong asawa. Hasta gani ang iyang bugan nga arang ituma karon brown na. Mao makaingon jud ko nga epektibo ang DEA. Karon Ate Miriam, naibog pud ko. Gusto ko nga mupunhag-punhag pud gamay. Pero ang problema, nagpasuko-suko man lagi ko nga nangarte siya. Kay nahadlo ko basin lagig maibgan siya og lain. Gwapahon manggod ang akong asawa. Bujag. Mao nga di ko makaingon ni Dia nga gusto ko nga mogamit sa iyang mga gipanggamit. Pero ang tinuod, ang ijang mga sabon Ate Miriam, akong gipanguha ang mga pinutol-putol. Gani masuko man ang akong asawa sa among anak nga daga sa pagtuo nga ang among anak mao'y ligamit sa iyang mga sabon nga DEA. Karon Ate Miriam, gusto unta kong magpaapil og palit niya kay gusto jud kong mupunhagpod sama sa akong asawa. Pero dili man ko makaingon kay nahadlok man ko masakpan niya nga ako'y nangawat sa iyang mga sabon. Apa nagplano jud ko nga magpapalit og apil sa DEA, pero unsaon man ako pagsulti nga dili si Dia masuko. Ug unsa po di ay ang produkto nimo nga panlaki gajud. Salamat sa pagtubag ate, imong magtatampo, Rene. Daghang salamat Rene sa imong suwatampo nga gipadangat sa ato nga sibyaanan. Daghang kayong salamat sa imong paggamit sa ato nga mga produkto. Atong tubagon tagsa-tagsa ang imong mga pangutana. Unya nga taod-taod no, kaya ato sang hatagag pagtagad ang atong mga Dianetics online. Hello sa akong mga resellers diha sa Davao City, ingon man sa Agusan, Del Sur, Lanao del Norte. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanunay nako. Ang atong reseller sa Davao nga arang gwapaha si Mama Maria Tamola. Gwapa gyud kaayo no. Way kabutangan sa kagwapa, gawa sa gwapa. Sexy pag gyud kaayo. Sana all makasana all na lang jud ta permi no nga maibog kayo ta nga ara na jud niyang kamamolds nga nigamit siya sa atong mga produkto. Usa sa iyang mga gigamit mao kining DEA Instant Whitening Lotion ug ang atong DEA Glutathione. Grabe na jud niya nga putia. Yes, tinuod man jud nga puti gud po ni siya daan, pero grabe ang iyang paghamis karon, gumikan lagi sa iyang paggamit sa produkto nato no mo nga mapasalamaton kaayo ko niya ug mapasalamaton pud siya sa atong mga produkto. Unya, hello po dahil sa akong mga reseller diha sa Tamban. Daghan kayong salamat sa padayon ninyong paggamit sa itong DEA products. Daghan kaayong salamat ninyo. So atong paghihisgutan ang suwatampo ni Rene. Makatawa ko sa suwatampo ni Rene no kay nagpasuko-suko din siya nga ang iyang asawa ni gamit sa DEA no. Nagpasuko-suko siya hinungdan nga dili siya makaingon nga gusto po niya nga mugamit kay lagi nagpasuko-suko man siya. Karon nakita niya nga dako kayo kausaban ng iyang asawa pinaagi sa paggamit sa atong mga produkto. Sa una kuno ang bugan sa iyang asawa itom jud kayo. Pero from itom nagkabato na kining transition, nahimo na kining brown. So not bad no, nahimo ng brown no. Dili man jud na automatic mo puti. Mo agi nagpagka-brown hangtod mo puti kung magpadayon lang jud og gamit. Kay baw biya mo sa mga produkto sa DEA, dili man na magic, kinahanglan man nag constant nga paggamit. Hello day to
sa akong igsuon siya online si Mary Dana Seripis ang akong gwapang igsuon nga tua sa Cebu. Daghan kayong salamat. Ang akong reseller sa Hong Kong nga gwapa kaayo humamod sa walay lain Love Rose Aguinaldo. Tawas na ya sinimay kuno ang nice. Yana Alern Nervous nagtanaw po sa usab karon. Maayong hapon kanimo day. Ug sa tanan nimong mga kaubanan diha sa Rosman, maayong hapon ninyong tanan. So daghang salamat sa inyong pag-uban kanako karong hapon na. So balik ta sa suwat tampo ni Rene. So si Rene no na nagselo siya or nahadlok siya nga mugwapa pag-ayo ang iyang asawa no, maong napasuko-suko siya kay bagay kuno kaayo sa iyang asawa ang mga produkto sa Dea, samot na ang mga lipstick unya. Nakita jud niya nga nakabaton og kausaban ang pamanit sa iyong asawa. So ang gibuhat ni Rene since na nibilib man jud siya sa mga produkto sa Dea unya di naman niya mabakoy ang iyang pasuko-suko nga nigamit ang iyang asawa Dea. So since nakaangay man siya sa mga produkto, ang mga gipang putol-putol nga sabon sa iyang asawa maoy iyang gipanguha, iyang gipanggamit niya. Ang iyang asawa nagdahom ug ang anak nilang daga maoy ni gamit sa sabon, mao nga sige na lang kunog lalis ang iyang anak nga daga ug ang iyang asawa kay mao man ni mapasangilan. Pero ang tinuod diya siya'y nagakuha, siya'y mikuha sa mga sabon nga gipang putol-putol sa iyang asawa. Mao lagi na no dili ta magpasuko-suko kung mangarti ang atong asawa unya ganahan na ba pud magtan-aw nya magpasuko-suko no. Anyway, ang pangutana ni Rene no nga unsa kuno ang mga produkto nga mas bagay gyud panlaki. So naay nitubag dire ang atong reseller sa Hong Kong si Love Rose Aguinaldo matod niya tawas na ya Cinemide. Yes, ang tawas na ya Cinemide kasagaran sa mga nigamit ani ang atong mga kaigsuunang laki no. Ang mga laki gumikan kay ang tawas. Ang active ingredient sa tawas na niacinamide is tawas, pampatangtang sa baho, then niacinamide, pampamamods, pampaputi. Mao nga, perfect kaayo para ni mo rin naraman ka sa hindang, perfect kaayo nimo ang tawas na niacinamide. Labaw na no, kung gikan ka sa trabaho, panington ka, nya, makapugong-pugong po ni, no, kaninya sa singot, mawala dyan baho ang imong singot kung tigamitan ka og tawas na niacinamide. Unya ang atong mga rejuvenating set, kung dili lang pud ka nasa gawas, daghang mga lalaki ang migamit sa atong rejuvenating set ha. Dili lang pambabay ang atong mga rejuvenating set, kundi for all gender ni. Unya nindot man gud ang atong rejuvenating set kay dili man ka kinahanglang mang-ak-ak para lang makabaton kag kausaban sa imong panagway or mupunhag mo glass skin ang imong kutis. Kay gamay ra kayit ang chemicals nga gipabutang 0.5 ra. Unya kung 0.5 ra buti pasabot dili ka mga ak-ak, kung dunay mga ak-ak nga ginagmay pero dili siya visible unya. Pero maski dili ka mga ak-ak, mumamolds ka, muputi ka, muhamis unya at the same time labaw nagmuhiyang ka kanang mga bugas-bugas sa imong dagway matangtang na sigurado sa atong Dea Rejuvenating Set. No, gawas ana rin syempre bagay gihapon nimo ang atong Dea Underarm Glutathione Cream, no? Ang usa ka pampahid sa ilok, no? Deodorant sa ilok nga gawa sa pangpatangtang, pampakontrol sa mga singot-singot sa ilok, pang tangtang sa mga baho, makaputi pa jud ni sa ilok, and at the same time kanang kuan ni siya kanang dili ni siya mo bilin og mancha sa imong ilok, mao nga lindot jud ni si jang gamiton, no? Nindot kayo ni bagay kayo sa mga kalalakinan. Suwayin ninyo kay dili jud mo magmahay. Unya, kanang daghan pa kay tag mga produkto no napuntaya. Mga Dea Instant Whitening Lotion. Dili man lang gihapon na para sa babae ang atong lotion no. Kanang sa tanan nga gender na. Nakita jud nako lagi ang kalainan sa nigamit og Dea before ka magpainit kaysa wala. Imagine lagi tanawa gud ko wala man ko nasunog. Kanang tibok adlaw jud ko halos nainitan, tibok adlaw init kaayo jud as in wa jud ko hawas-hawas sa dagat. Ara jud inita as in tutok jud ang init pero kaluoy sa Ginoo gumikan kay natay protection kay ang atong Dea Instant Whitening Lotion aduna may protection, aduna may SPF 50 nga pamproteksyon gikan sa init sa adlaw. Ang atong oras karon 3:17 na, no?
Hello sa mga talang taga-Danao nga naminaw karon sa atong programa. Abi ninyo sikat kaayo ang mga produkto ngadto sa Danao. Gumikan kay napamatud-an sa mga taga-Danao nga epektibo ang mga produkto sa DEA. Unya daghan kay mangita permi sold out permi didto ang mga sabon. Gumikan lagi kay kanang inigamit nila, nakita man jud nila nga aduna kani dakong kalainan sa ubang mga sabon nga gipangbaligya sa merkado, no? Kay bawa mo ang DEA is own formulation man jud nato. Unya kanang naadyo tay special nga chemist nga nagabuhat ani nya daghan pang sorpresa nga moabot sa atong mga produkto sa DEA, labaw na nga nagsingabot na ang atong usa ka tuig nga anibersaryo. Og dili lang ta usa ka tuig atong lauman nga daghan pang mga katuigan ang moabot kauban ninyo uban sa DEA, no? Nya atangan ninyo kay daghan kay tang mga surprises, daghan kay tang mga papremyo sa atong nagsingabot puhon nga anibersaryo, no? Usa na sa akong ibutyag ninyo nga manghatag kog mga DEA skincare t-shirt, no? Na mga t-shirt nga nay mga tatak nga DEA skincare, no? Pero dili tanan ako matagaan, ako yung mga mechanics ana. So atangin ninyo ang puhon sa July 8. Apa na lagi kaya kung nakikita mo, kung updated mo sa akong mga post, daghan kay kung ganap pag abot sa July, daghan ko gana koy kanang akong mga appointment sa kauluhan hinungdan nga basig makabaton og kausaban, basig mas sayo or malate na tong ma-celebrate ang atong anniversary puhon maloing Ginoo. Gumikan lagi kay naman tay adtuon daghan sa kauluhan pag abot sa July. Gali po sa June gihapon daghan gyapon tag appointment, may kalambigitan gihapon sa atong mga produkto. Lagi kay dili man ta gusto nga muhunong lang dinhi sa Hilongos or sa ubang mga kasikbit nga lugar ang DEA. So daghan tag mga reach out nga mga lugar para gyud makaabot ang DEA. Dili man pwedeng pirmi na lang online, hinungdan nga nangita tag paagi nga makabatunta, makahatag tag mga libreng trainings and seminars sa mga nagkadaiyang lugar sa Pilipinas, no? Puhon maunay ato nga paabuton. Unya kanang sa pangutana ni mo rin no, nga unsaon nga pagsulti nga dili masuko ang imong asawa, ay sus, paraygan na gunang ang mga asawa kay babiyakas mga asawa nga imura nang ingnon nga o dai kwarta o palit nga tog DEA kay mura magbagay ka adyo nimo ang DEA. Unya apili pud laman ko ana pa simple ba, no? Pa simple lang kay aron na dili ma high blood si misis nga ikaw di ay nagpanguha sa iya nga sabon, di ba? So ang mga asawa dili man kay na kritikal, labaw nag-imo ng taga-agwarta, mo biyan imong kalipay charot. Bitaw, ana lang no, ayo kahadlok sa imong asawa, no? Di man ka paakon ana. Anyway, sa mga buot mo mupalit sa atong mga produkto sa DEA, mapalit ang atong mga produkto sa DEA dito sa Manila, sa Laba Mart 24/7 convenience store. Atbang na siya sa Manila Memorial Park sa Sukat, Paranaque. Unya na po tayong mga resellers daghan, natay mga distributor gihapon sa Lanao del Norte og sa Agusan del Norte og ingon man dinhi sa ato sa Hilongos, sa Davao City na po tayo distributor dito, sa Surigao naghapon tayo distributor. So daghan tag mga distributor tibok na, so nagkadako na jud ning pamilya sa DEA. Mao nga malipayon kaayo ang atong kasing-kasing og mapasalamaton ta pirmi sa mga tawo nga nihatag ni unong nihatag sa ilang pagsalig sa pagsuway sa atong produkto o sabya ka sugal ika nga ang pagsuway og bag-ong produkto gumikan kay kung mobiya ka sa imong naandan, kung mobiya ka sa imong comfort zone, mura kag mahadlok ba kay basig madaot ka, makurikungon ka or unsa nga mga kakulian sa panit ang mamahimo nimong ma-experience. Apan ang atong mga DEA natics walaya kung kahadlok nga misuway sa atong mga produkto sa DEA, hinungdan karon nga daghan na kayong DEA natics lukop nasod mo nga daghan kayong salamat. Og di lang dinhi sa Pilipinas no, lakip na sa Hong Kong daghan kaayong mga atong mga kababayan didto ang tigamitana sa mga DEA skincare, gumikan kay naman tay reseller didto. So daghan kaayo nga salamat ninyo. Daghang salamat sa inyo nga pag-unong kung amoy mga pangutana kabahin sa atong mga produkto, ipasupot lang na pinaagi sa pag-message sa DEA Guapa or sa DEA Skincare nga
Facebook page kay ato ng tubagon na gilayon para makahibaw mo og unsay angay nga mga produkto ninyo, unsay bagay nga mga produkto ninyo. Unya kana nga daghan na kay mga mensahe dire. Si Judith Belmonte nagtan-aw usab karon sa ato nga programa. Hello nimo ate. Sa ate Judith Belmonte since day 1 usa ni siya ka Dianetics nga ako ning padadanan ngadto sa Manila, unya kung muuli pud siya dinhi sa Leyte, muhapit gud siya sa amo para lang makabitbit sa atong mga produkto. Maong daghan kaayong salamat ninyo no sa inyong pagsalig, daghan tang mga kahagawhaw nga mga Dianetics pod. Actually ang atong mga listeners sa Marion FM sukad sa una hangtod karon kaluoy sa Ginoo nag-switch na jud sa Dia. Usa na si Mama kanang Jubita Romero Gumonit ato ng Dianetics, si Labro sa Ginaldo, daghan kayo no, daghan kayo tang mga si Ma'am Leticia de Lasa sa suking tigpaminaw gihapon siya sa atong programa unya karon usa na pod ka Dianetics. Mong daghan kayong salamat sa inyong walay puas nga pagsuporta sa atong programa, at the same time walay puas nga pagsuporta sa Dia. Daghan kayo nga salamat ninyo. So, nagyapon tayo mga lipstick, no? Ang Dia na ay mga matte lipstick na ay mga gel tint. Kini akong cheeks, gel tint na, murag nag-blush. So, kanang dili na ko matagsa-tagsa ang mga mensahe sa atong mga Dianetics nga nakasuway na sa atong mga produkto kung unsa ka mga positibo ang ilang gisulti, no? Karon bago lang niabot sa Sarangani ang atong products nga bago natong gipadala dito, usa siya ka bag-ong reseller unya, pero pag uli niya diri sa Bato ni try na siyang daan sa mga products kay gi-recommend ni sa iyang igsuon sa Bato. Unya nakauyon siya, mao naka-decide siya nga mag-reseller dito sa ila sa Sarangani. Ug kaloy sa Ginoo, grabe no, grabe ang kuana, grabe ang maayo nga feedback, especially ang atong gel tint kay ingon siya nindot yun kuno kaayo, nindot man jud, dili man jud ikalalis nga nindot jud epekto ang atong mga Dia skincare products sa matag usa nga mogamit. Ang atong oras karon na 3:24 ug syempre ang atong oras hatod kanato sa Dia skincare products. So unsa may inyong mga experience bi sa Dia atong mag-legit check ta diri ang dapita no, basig na mo'y mga experiences nga buot ipasupot, i-comment lang kay mabasa nato no, kay natay internet connection. I-comment kung unsa nga mga kausaban ang inyong mga nabatyagan gumikan sa paggamit sa Dia. Daghan jud kayo ako, basta makikita ko sa mga users sa Dia, sa mga Dianetics, malipay jud ko nga dako na jud kayo kausaban. Galing natay daghang mga nindot nga balita, ako nang gihimuan nag video para akong i-upload unya. Makita mo kung sa mga kalambuan sa mga Dia skincare users, no? Daghan kay tag mga nindot jud kayo nga feedback sa mga Dianetics nato. Unya, ang atong mga Dianetics no, anyon sila nindot man gud atiyam kay dili man bugat sa bulsa. Dili jud bugat sa bulsa gumikan kay ato man jud gituyo nga kanang barato ra. Pero ang kalidad sa atong mga produkto mga nindot jud no, kay di man ta magpahimo og kanang basta bara-bara nga produkto, kinahanglan man jud kanang quality no, di man ko ganahan gali usa na sa akong mga adtuon sa kauluhan puhon kanang akong i-check ang kanang facilities didto tanan, atong i-check tanan as in tanan jud no, kay dai daghan na nindot nga offer ang atong manufacturing company, mao nga ato nang i-grab ng opportunity nga ato sila nga subling mahinabi sa personal, inig-adto nato puhon sa kauluhan. Mao na nga malipayon kaayo ko no nya, daghan na makatawa ko ba kay kanang wala ko nakahibaw bitaw nga mga users day sa Dia unja akong mahanyagan kay di ba daghan kay kong mga resellers unya wala naman ko kahibaw kung kinsa ilang mga customer niya, wala. Kung magkita nako kay kaila man puday nako ako hanyagan, oy pag Dia na siya, oy nagdaya naman gud ko atiyam. So kanang makalipay kaayo ba kay kanang daghan na jud kaayo, labaw na dinhi sa Hilongos, dinhi sa Leyte, daghan na jud kayo, daghan pud kayo tang mga resellers and distributors sa Mindanao, mao nga makalipay kayo. Sa Davao malipay gajud ko sa atong distributor dito kay ang atong mga produkto moabot bisag asa kay kugihan man kaayo siya magsigig post no, so moabot Valenzuela ba maski asa na
daghan na kayo, layo na kayo naabtan ang mga produkto sa DEA. Mao nga makalipay lang jud, makalipay kaayo. Unya mato dire no, mato dire sa usa sa atong mga Deanatics. Mi blooming na gajud ko tungod sa imong produkto. Daghan kayong salamat. Ya kung nakita ninyo ang akong gi-post, kaganiha, di ba? Ay kaganihang buntag nag-post ko katong akong best friend sa una sa high school nga kanang dugay na ko siyang gipangita sa Facebook kaya wala naman ang iyang panganis, lahi naman good unya. Wala ko siya nakiti. Ang dalawang time nag-add siya na ako, so nagkabalik mig friend sa Facebook unya. Angkod nga ni suway siya gamit sa DEA. Sa akong napansin sa iyang Facebook profile nga wala gid siya mga post, wala siya mga selfie, wala jud kayo siya. Wala lagi kay mga picture kayo sweet siya. Mao naman gud ko magpa-picture sweet kay kanang lahi naman ang akong kanang naong karon. Kun sa may nakalahi niya akong gipakita kay nanabay mga tum dire, daghan na siya mga like sa una gud kay puti gid guys siya katong daga pa mi katong batanon pa mi niya karon lahi na niya ako siya ko try og DEA, so nigamit siya sa DEA. So sa paggamit niya og DEA a few weeks adto is kanang naka-picture na siya na ana joy kanang kausaban ba niya karon na kanang iya kong gipakita 2 months na sa since nigamit siya sa DEA. Grabe puti na gyud siya, murag gamay na lang jud kayo kuwang nabalik na jud ang iyang panit sa una sa daga pa mi. So ninana ka grabe ang epekto sa mga DEA skincare products. Pero ako mong pahinumduman permi ha, dili magic ang atong produkto. Kinahanglan constant nga gamiton. Consistent is the key sa atong mga produkto. Dili nang mao pa yung pagpaghid. Unsa pangutanon ko ninyo nga, Ate Miriam, kano sa di mo epekto ni or mo epekto ni Dajon tiyang? Ngano nga pa man lagi? Musurop juga ang dugo. Musurop lang. Dili man na sili nga inigkuha ni mo muhang Dajon. Syempre it takes time. Labaw na kung ang imong skin dako kadyo damage, kinahanglan natong dako kadyong pag-repair, no? Unya, dili man na magic ng atong produkto. Kinahanglan kag consistent nga paggamit og labaw sa tanan. Ayaw pagpainit. Si kagamit og rejuvenating set pero mulakaw kas gawas, si kag painit wa gani kay pandong. Unya, nag-expect ka nga mutalab na. Dili man ka masunog pero dili jud ka muputi. O mo na siya, no? Pero kaluoy sa Ginoo ang atong mga produkto lagi. Kita mo nakahinumdum noon ko. Kita mo sa akong bukton, kini mga ganinang buntag sayo pa lang kaayo. Nanay mga nag-message na ko, tan-aw ug unsay mga kolor kuno sa mga lipstick nato. So ganina pa tong sayong buntag, di ba? Sayo kayo ko nag-post. Nanawa karon buhi pa ng hugas na kog plato. Daghan ako gikuri-kuri pero tanawag mga lipstick na to nagihapon sa akong bukton. Bisan pag unsaon nimo bagnod basta nakapilit na, dili na jud basta-basta tangtangon. Maunay ako ma-proud ka jud sa DEA. Ingna ko ninyong bakakon sa mga nakasuway na. No ba maski basta mauga na. Bisag mukaon mo, halabuhi gihapon, buhi gihapon. O kini lagi, gaya pang buntag, alas 6. Pero karon na agihapon. Ninana ka bongga ang atong mga produkto. O hello day kay Sir Reggie Lalik, ang teacher sa akong anak at the same time, ang iyang coach sa mathematics. Kung nakikita mo dahil sa akong gi-post, no, kanang gi-invite ng akong anak sa awarding ceremony para sa international exam sa mathematics. O diba, bongga kayo? Nga wala jud ko nagdahom. Wala jud ko nagdahom nga kanang makasud og international exam si Dado. So mao nga kanang malipayon kayo ko, proud kayo ko sa akong anak sa iyang nahimong achievement. Ug syempre kanang dili ni mahimong posible tanan kun dili gumikan sa iyang coach nga una jong ni salig ni Dado sa math nya ni Sir Leo sa ilang principal sa Makinhas. Mao nga grabe ang akong pagpasalamat. Anyway, 3:31 na ug ang atong oras hatod ka nato sa DEA Skincare Products kay sa DEA mugwapa ka na mo mamolds pa, no? So mo lagi to siya ug ang atong mga produkto atong hinumduman permi nga dili nato painitan kay kung painitan ani mo syempre ma-lessen ang effectiveness ni ana, no? Dili na mo epekto og kung kuan pa basig madaot. So ayaw ninyo painiti ang mga produkto sa DEA. So gamita, ayaw painiti o ayaw pagpainit o
okay? Nya consistent ang paggamit. Ayaw ko ninyo pangitayag resulta kung kausap pa mo na magnod, mamagnod ramog makahinumdum unya mo ana dayon mo nako. Wa man lagi ni talab Ate Miriam. Usahan pagtalab mamutang raman kag makahinumdum, di ba? Mamutang raman ka og ganang ganahan. Pwede day na, no? Di man dyan na pwedeng inana. So, consistent is the key, no? Consistent dyan. Yaka nang sa babad soap, para magkita dyan ninyo ang epekto, kinahanglan dyan ibabad. Nasa nga andaan, di ba, babad soap. So, kung sa dagway, kung wala pa mo ilaing gipamutang, 3 minutes, okay na. Pero kung namutang na mo, kung wala pa mo gipambutang alain, wala mo nag-rejob, wala tanan, 5 minutes ibabad sa inyong naong, makitaan dyan ninyo ang resulta. Unya, sa inyong panit, 10 minutes sa inyong lawas. Makita dyan ninyo ang epekto, no? Nindot good kaayo. Nindot mo guning punhag-punhag punta para makita po tag alas 5, di ba? Liso nung gano'n po din itong kay kuana, joke ra basing masuko na tog mga kanang dili tantong pution diha, mura ba pug puti nga na itom ra ba jud ko. Na itom pero wala ko nasunog pero madadara jud bitaw. Ay daghan jud kayong salamat sa inyong kanang kuana pag salig pirmi sa Deya. Hello Ate Yam, akong pangutana nga naman ang Deya pag una na kong gamit nang ak-ak man akong dagway kadugayan, wa naman lagi piling set ang akong gamit. Okay, lisod po kayo kung sige na lang nag-aak-ak imong dagway. Buti pasabot adto madam, pag una nimong gamit sa piling set, kaya ang atong piling set medyo maka-ak-ak man siya. Ang katong green, mo tay piling set. So pag una nimong gamit, mo tay pasabot daghan kay kag dead skin. So mao man toy mga tangtang. So next imong gamit, kung nagkadugay na kagamit, since wala naman kay dead skin, syempre wala na yung mga tangtang sa imong panit. Dili man na magsig tangtang every time magamit ka. Mahurot na imong panit o gusto kang sige na nagkatangtang kay ang tangtangon god sa atong mga rejuve set, ang mga dead skin man. So kung limpyo na kagdagway, wala na gyud kay kuan diha nga na kay matangtang pa. Okay, nya ayaw jud ninyo kalimte, once na ni-apply mo og kanang rejuve, i-partner jud na ninyo kanang day cream. No, kay kanang day cream, mao man ay sunscreen, mao man ay protection against sa init sa adlaw. So ayaw jud na ninyo kalimte paggamit kay importante kayo na kinahanglan kanang set nga 5 ka buok, iusa jud na ninyo gamit kay aron ma-achieve ninyo ang resulta nga lindot. No, daghan kaayo nga mga pangutana nga kanang pwede bag kiniray gamiton, pwede man, pero dili lagi ninyo ma-achieve ang kanang result nga gusto ninyo. So mauna, puslan man ang gamit mo, i-set na lang ninyo. Nya, kung dili mo kintahay, kamo, dili mo, may man lagi nga, kapuya naman gud ko magamit-gamit anang pangkuan Ate Miriam, kanang pang nus-nus-nus ba. So pwede na kayong manabon sa atong babad soap. Kunya, parisan ninyo lotion. Daog na. Perfect na nga combo. Actually, sa yung bunta ganina, na ay nagpalit. Nagbili na ko sa Nilbana, gumikan kay nainganyo ko no siya sa paggamit kay sige siya kakita sa akong video niya. Nakita niya nga na ako no'y kausaban ang akong panit. Dili ang akong naggoy na usab ha, ako ang panit. Bitaw, ay kanang wala nga sayo pa lang buntag, palit na siya lotion o babad soap. Actually, wala ko nakaingon niya nga, perfect na nga combination, no? Kung dili nakahilig magnudnod kay hasol man lagi labaw nagkapoy ka sa trabaho. So perfect na kayong combination ang lotion ug ang babad soap. Actually ang lotion man gud nato is pwede pong ibutang sa naong kay face and body lotion man siya. Unya gawa sa atong whitening lotion, syempre namoy mga anak gusto mo malikay gikan sa mga germs and bacteria na pud tay Deya antibacterial lotion. Actually, daghan ng mga pedya ang nagreseta kanang atong antibacterial lotion pinarisan sa antibacterial soap para jud sa mga bata. Gumikan kay mamahimo malagi ng gamiton 1-year-old pataas, no? Mao nga perfect jud na siya alang sa nay mga anak kanang Deya antibacterial. Tuwa man sa balay ang akong kuan, ang akong mga sample kanang Deya antibacterial soap ug Deya antibacterial lotion. Perfect na sila nga gamiton para maproteheran or maproteksyonan ang inyong mga anak gikan sa mga viruses, no? Kaya ang atong Deya antibacterial soap, ginama siya sa pure nga guava extra or guava powder, mauna nga sure jud tanong nga na siya antibacterial property. Unya, unsa may mahitabo kung na siya antibacterial property, dali kayong kanang mga katol-katol bitaw, mga samad. Dali kay na siyang mauga kung magamit mo og
Daya antibacterial soap niya. Mag-moisturize siya balik, parisan ninyo Daya antibacterial lotion. Dili lang sa mga bata, apan lakip na pod sa mga dagko. Diba? 3:37 na, basta maghisgot tag Daya. Pas kaayo mulabay ang oras. Napay daghang mga comment ay gahapon about sa tong topic sa depression nga. Sorry kaayo, wala na ko nabasa lagi. Kaya, one man na. Wa man ko kabaton og internet gahapon sa kung usa ka cellphone kay ganagana man lagi ning cellphone na mugana. So wala na ko nabasa ang mga comments ninyo, pero daghan kay mga comments and reaction gahapon kabahin sa atong topic nga depression. Para kay wa pa man sila ka move on lagi adtong nanay lagi in town nga gisunog ang iyang mga anak niya nagpakamatay pod. Mao na nga daghan kaayong mga message akong nadawat regarding adto wala na ko nabasa. Para dili mo ma-depress pagpagwapa mo. Bitaw no, importante man gud ang self-care kay kana bitaw nga kanang watay ligo, wala tay panudlay, kapoy kay nailihok murtag watay ilis, kapoy kay na kanang kapoy na ilihok-lihok ba kung inana bitaw ato nga pamati sa atong kaugalingon nga watay arig. Lisura oy murag daghan man kay comments diri nya wa man koy nabasa. Wadyo hinungdan niya akong cellphone ang buksaon ng cellphone na. Kinahanglan na siguro niya ibalibaga. Hingon si Labro sa Ginaldo, congrats day. Daghan na, 5 kay 16 comments na niya. Hingon si Labro sa Ginaldo, for me day, jud day, misamot, jud kahamis, glota soap ug lotion. So, si Labro sa Ginaldo, mo na itong reseller sa Hong Kong. Ang iyang gigamit is ang glota nga soap ug lotion, isamot siya gahamis. Yes, tinuod jud no, makahamis gud ng atong mga glota. Glota palang daan is mauna jud na perfect nga active ingredients nga makamamolds gud nimo. No daghan kay imagine na ha 16 ang comments diri pero pila na ni kalugas ning akong nakita. Ninaani kaway hinungdan ang akong cellphone. Bitaw oy, ambot permi jud ni siyang ambot permi man ni siyang ninaani nga kanang dili na ko makita ba ang mga comments gani daghang mga comments nga sayang lang kay ini kahuman na ba sa akong program nahibaw mo kung sa kaway puangod ini kahuman sa akong program anha pa manggawas tanang mga comments tanang mga message di ko kasabot pod daghan kaayo o no. So hello di ay kang Ma'am Yunela Inot Puli Luchabes. Mao ni siya nga atong bagong resellers ngadto sa Sarangani. Imagine ipalit siya daghan nga mga Daya rejuvenating set kay iyang ipamaligya ug ingon man ang Daya gel tent no mao na iyang unang gi-purchase sa nilabay nga semana which is niabot na gahapon o grabe no, grabe kaayo ang bilib niya sa ato nga mga produkto. Hello po di ay no kang America Lee diha sa LBC ug sa iyang mga kaubanan. Daghan kaayo nga salamat sa inyong pagtanaw. Hello kang Rachel Aranyas ang akong BFF. Hello kang Elma Bahalya Ramirez no. Si Elma ako ni reseller sa Tamban, usap ni siya ka manghihilot diin gabi nagpa-overhaul jud ko kay murag sakit nang akong kalawasan. Oy di mabanti ang akong lawas kapoy nagikan sa dagat layo kayong drive sige kuri-kuri sa amo dagsunod gud mi kaligo kanang kuan kaligo nganha swimming pool sa dagat mao nga na ang akong kalawasan gawas nga sakit kuan pa jud kanang murag overhilonon lagi. Hello di ay kang Maria Laura Tamola Rivera mo ni siya nga akong distributor sa Davao City. Gwapa kayo ni. Hello kang Ma'am RP Maria. Si ate RP Maria no ato jud nang suking Dianatic since day 1. Ang iyang mga anak dili maligo og walay Daya. Sorry na lang jud mo no. Kagahapong adlaw nagdali-dali jud kog hatod sa atong mga products dito kay mo naman daw di ko maligo og walay Daya. O di ba? Murag music to my ear. Maminaw no nga ang atong mga Dianatics dili na jud ganahan mo gamit og sabon nga dili Daya no nya kung manlakaw sila ka imagine mo natay reseller nga namista siya pa nagdagi hapon siya Daya na maligya siya dito at the same time syempre makal siya pista man sa Santa Rita kung wala ko masayop karon ang pista sa Santa Rita. Happy Fiesta sa mga taga Santa Rita. So daghan jud kayo na no ang dili na jud mabangbang
kanang mga nigamit sa DEA. So unsa pa may mga produkto sa DEA, daghan jud pa kaayo, pero wala gito rin ang mga panlaki rin ni tanan panlaki pwede sa laki gawa sa lipstick. Ayaw lang sa lipstick, pero overall rin ang atong mga produkto sa DEA pwedeng gamiton jud sa tanang gender, mapababae o lalaki, bayot, bakla, tomboy, no? Unya nga itong mga produkto sa DEA sa hindang rin is wala pa ta diha, pero naatay tagahindang mga daghan ng users. Mas maayo kung imong asawa, imong ipa-reseller, no? Sa Rossman Modesty Supply, mapalit ang atong kumpletong produkto sa DEA, ingon man sa Nilbana School Supply and Accessories, tapad lang sa Dungano niya. Tapad po sa Dungano na ang Stewart Variety Store, diha mapalit gihapon ang atong mga produkto sa DEA. Unya diha sa Makinhas, sa RK Variety Store, tapad na siya sa kanabitong meat shop sa Makinhas, kanang naapoy school supply niya. Napod sa Ambit Store, tapad sa Isdaan na siya. O syempre diha sa Miriam Gasoline Station, hilo di ay kang Maricel Amora, ang akong reseller sa Hinundayan, Southern Leyte. Hello sa akong higara sa Dubai, si Ma'am Belbar Napa Juicy. Hello ni mo, Ma'am. Hello po kang Ma'am Fatima Fortaleza, no? Atong suking Dianatics gihapon eh. Daghan kayong salamat. Hello kang Ate Luta Augie Summerfield. Daghang salamat. Hello kang Emma Apas ng atong reseller sa Cebu. Daghan kayong salamat milin sa imong kanunay nga paggamit sa DEA. Hello po kang Sister Lorena Regato Nagrabanti Maunis Lay Tagiya sa Ambit Store diha sa Makinhas din daghan tag display sa DEA. Hello Ate Yam, nigamit ko sa imong lipstick, nakauyon jud ko kanang color na anan nako. Yes, daghan kayong salamat day, daghang salamat sa imong kanang padayong paggamit sa DEA. Actually sige taghatod og DEA, no, bisag asa ka ng mga lipstick kay labaw na karon, no, daghang mga pistaw niya gusto nila nga kanang una sila mukha og lechon, naka lipstick jud sila dapat. Mao na nga nag-DEA sila. Ako muhatod man ko mas kiasa natay mga users sa Matalom, usahay mag-meet up ni og bato usahay mo ato jud kus Matalo mismo, di ba? Ninana ta kakugihan, no? Permi ko molibot sa hindang Matalom inupakan kay naaman diha, no? Ang dili maabot sa akong sakyanan or medyo layo na like sa Ormoc, natay daghang user sa Ormoc, ato na yung taon ng ipa-LBC sa Maasin gihapon natay mga user sa Maasin, di na yung taong kumudrive pa dong sa Maasin kay murag akong igasolina o ang DEA kanang murag tabla-tabla ra, no? Mao na nga ako na nang ipa-LBC kung Maasin, Southern Leyte na gani, ako na nang ipa-LBC, pero kung anhira nas Matalom niya, kung sa baybay, kung nami adtuon na ay mo palit sa baybay kay nana po tay pipila ha ka mga user sa baybay, ako na siyang i-meet up or akong ipa-LBC kung daghan. So mao na siya, no, daghan na jud kayo tang mga users sa DEA, dili na jud mapugnan niya. At gininyo ha sa atong anniversary po July 8, daghan tag mga pakulo sa DEA. Mao na nga at ni jud ninyo, no, kay basig kamo ang makadawat sa atong mga daghang papremyo. So ingon siya dire, Ate Yam, pwede ba ang lotion ibutang sa naong? Yes, ganina na isulti na ko ana, no, ang naman po na, di ba, nakabutang mo na sa botilya nga face and body lotion. Buti pa sabot, pwede kayong gamiton sa naong ang atong lotion. Napoy mga mensahe diri alagi nga ano man na si Rowena Malayan. Good afternoon ni mo, ma'am. Daghang salamat sa imong pagtan-aw sa atong programa. Napod nga to sa Facebook page sa live ni Najib, no, napoy mga comments dito niya, napoy mga nag-view. Hello di ay sa mga nagtan-aw din ha sa live ni Najib, sa Najib Kubyo, Rowena Malayan. Daghang salamat sa imong pagtan-aw, ma'am. Pasensya karon pa nako nakita ang imong mensahe, mayo gani kay nakita, no, daghang mga mensahe usahay dili lagi nako makitaan kaloy sa Ginoo Pragaba, no. Hello di ay kag Albert Malda Agrabante, daghang kayong salamat Brad sa imong kanunay pagsuporta sa atong DEA skincare products. Unya kanang hello kang Maria Erna Tantuan, ato po ning suking Dianatics gihapon sa hindang ni siya. Unya na-comment dire, hello Ate Yam, ang akong bata akong gipagamit sa imong sabon nga antibacterial Ate Yam, ni hinay jug kauga ang iyang samad sa una, hubag kayo karon
wala na hubag ni kupos na. Salamat sa imong sabon tiyam. Daghan po kayong salamat no sa inyong pagsalig. Yes, tinuod yun na no nga kanang itong mga samad-samad, mga unsa na din ha kanang mga kagid-kagid jud kani perfect man jud ning bayabas sa mga kagid-kagid, di ba kakuan mo, di ba magpakulo man tag bayabas para ihunad sa mga samad. So dili na mo kinahanglang mubuhat anang pakulo pa mo bayabas kay na natay easiest way or easy way nga matambala ng mga samad-samad. Mahunara na magsabon lang ka og Dea antibacterial soap, kuha na kay na perfect na kayo na. Ang atong oras 3:47 ug ang atong oras hatod kanato sa Dea Skincare Products. Hello Dea, kang singing star Ate Lilet. Nausap ni siya sa atong mga resellers sa Dea. Daghan kayong salamat ate. Daghan kaya. Hello sa mga taga GNT ano kanang ang GNT usa sa mga higala nato o mga suking Deanatics nga moabot sagad ang atong daghan kaayong mga produkto sa Dea no kay ang LBC nato is kuan man good ang ato rang outgoing nga mga products, pero ang mga incoming products anha gid siya mutambak sa GNT. Daghan kayong salamat no kana sila diha sa GNT ato ng mga Deanatics no. Daghang salamat. Napay message dire, hello atiyam. Since na maligya ka sa sabon, Kojik nagjud akong gigamit. Ganahan kaayo ko kay ang mga pugis-pugis sa akong bugan nga papas na jud. Tinuod na, mo dyan na yung mga comment nila. Basta imo lang seryosohon, imo ibabad sa imong bugan, makakuha dyan. Napay mga istorya nga, kanang itong mga guhit-guhit sa lubot, bitaw, di ba? Kanang na may mga murag, mga gurod-gurod sa itong lubot. Naidaghang mga testimonya nin ana mo naman pug mo comment mo kuan basig mauwaw po sila, pero ang permi nilang isulti ganahan kay ko simong sabon at iyam kay kanang mga gurod-gurod bitaw sa ahong lubot nangatangtang na jud. So rin ana jud Kojik ang ilang gigamit anana. So actually tanang sabon man jud nato no basta imong ibabad dili nimo banlawan dayon ya imong permihon paggamit makita man jud nato ang tinud-anay nga resulta sa imong pamanit no mo may epekto jud nya. Hinuon lagi permi man tag magingon nga mo na sila nga anong kinahanglan pa man magpagwapa nga di man ta artista. Hagoy, di ta magpalabig pagwapa kay di man ta artista, pero kinahanglan po tag mga rig sa atong kaugalingon igo pod nga makabaton tag lakas ng loob mo atubang og tao. Oy kay lisod po nang murag tan-aw pa lamang daas tao nimo murag baho na kayo pa wa pag sila nakaduol samot nagmuduol, di ba? So importante jud gihapon nga maski dili kaayo ta tantong mangarte, pero kinahanglan natay ari gamay ra god. Sakto ra kaayo ang Dea no kay pangkuan man ning atong lucky man ning atong Dea gamiton no kanang liman ka og mag-rejuve ka dili ka parehas anang uban nga halata jud kaayo. So kanang naputay mga lipstick like no lipstick sa Dea no kanang natural looking kaayo ta. So kanang swak kaayo ba sa katong mga dili ganahan nga ingnon nga arte kaayo. So swak kaayo ang mga produkto sa Dea no nya natay brochure sa Dea ha. Kung gusto mong mutan-aw sa kompletong mga produkto sa Dea, available ang atong Dea Skincare brochure nga hinimo sa atong reseller nga si Laiching Rubio Kaliwan. Daghan kayong salamat Ching. So mauna kinahanglan jud sa kanunay no nga presentable ta tan-aw. Dili lagi ta di bitaw ta artista. Dili ta kinahanglan gud nga ara gad yung kanang murag ara na gud natong murag si Kinsa ba murag madam na jud kay tan-awon, pero dili kinahanglan ni ana, pero kinahanglan presentable ta tan-aw no nga mo atubang sa tao balik-balikon man nato na kana bang igo gud nga atong ganahan ang atong bana ganahan mo uli sa atong balay di ba no kanang nin ana siya no kay kanang iniguli sa atong bana dili ta man mahong inununan nanimahot ang Dea lotion ana kayo perfect kayo ang Dea para ana unya kanang mga bana pod kanang mga nanimahon dihang suok-suok sa atong letter sender karon nga si Rene paggamit lagi rin ni og kanang tawas na yasinimide perfect jud nimo no nabo nagikan ka sa trabaho kung gikan ka sa trabaho niya nagtawas na yasinimide ka dili jud ka manimaho no ganahan ang imong asawa mo simhot nimo kay wala kay baho no. So tawas na yasinimide ang perfect nga produkto para nimo parisi na sa atong Deo Glutathione underarm cream kay kanang imong ilok nindot jud ang epekto gihapon. Hinuon kini atong tawas na yasinimide ang ilok gihapon dana na di na manimaho kung magbutang ka ana mao jud na mo na ipapalit sa imong asawa kung
kanang magpa-apil kag palit niya. Nya mo lagi to, ang imong buhaton pa simple, yung kagagkwarta nga asawa, moingon ka nga bagay nimo ang deya, mas maayog imong punan og palit nya, apili na balaman pug ko. Ana ba pa simple ba? Ayog kitang mga bana, ang mga bana dapat dili magpasuko-suko. Kung makita nato nga nangarte ang atong asawa, wa man ka gihurot ang igpapalit og bugas og palit og mga pampagwapa. Naamang gihapon mo gikaon, igor man kahahing kuan og gamay, no? Kay barato ra man ang atong mga produkto, dapat ug unsa may mga kanang kalihukan sa atong asawa, ato juding suportahan, dili kay atong suko-sukuan, kakapoy sa mga trabahoon sa balay niya, dili mo tagaag gamay nga kalipay, no? Kanang makapangartis ka o galingon para dili ma-depress magtanaw sa samin, no? Bahalag tambok basta gwapa mo na yung prinsipyo. Ito, oy, mana, mama-stress mo kung magtanaw sa kong lawas. So, bawion na lang ako sa lipstick. Man-lipstick na lang ko, magpagwapa na lang ko. Eh, so magsigog tanaw sa kong bukton, nga lang nakua, di ma-depress ko, di ba? So, dapat bawi lang, ninana lang mo dapat. Ayaw mo pag-focus sa inyong kahinaan, sa inyong weakness. Dito mo mag-focus dapat sa inyong kusog, sa inyong strength, no? Kay, magsige mo hunahunang tambukan na dyan na, oy, dyan, nagsige pa dyan kagkaon. So, ma-depress kag samot. So, tanaw kas mga positive things nga pwede nimong mahimo. Dili nang magsige kag hunahuna sa mga kadaot sa imong kaugalingon. Tanaw ka premise mga positibong butang, no? Kay, maunay makapalipay nato nya. Naghuna-huna kag mga positive jud, pero may magkuan ka, labaw magtinda-tinda kag dayana, malingaw jud ka kay daghan man kag ma-encounter nga mga tao, makahibaw ka sa ilang mga sugilanon kung giunsa ang deya pagbag-o sa ilang kinabuhi or kung giunsa sa deya pagbag-o sa ilang kinabuhi, no, sa ginagmay nga paagi. So makalipay kaayo. Ang atong oras 5 minutos na lang sa dili pa mag-alas 4. So ang maong oras sa gihapon kanato sa Dea Skincare Products. So, nanghatag kong mga products, pero ako ning gi-reserve ning mga pampahatag puhon sa anniversary, no? Kay murag daghan-daghan jud kog ipanghatag lagi, di ba? So at ninyo ang atong ipanghatag puhon sa atong anniversary, hapit na, gamay na lang jud kaayoy kuwang, no? Unya kanang padayon lang mo sa pagsuporta sa atong mga produkto, makalao mo, no, nga kung namoy mga pangutana ato dayong tubagon, makalao mo nga padayong muhatag og maayong produkto ang Dea Skincare. Kung namoy mga bugas-bugas, palayaso na nato pinagi sa atong mga produkto. Kung unsa may mga kakulian sa inyong pamanit, sa inyong dagway, ato na nga iayom-ayom, no? Dili man nato baguhon ang imong dagway, pero atong i-enhance para mugawas ang imong tinud-anay nga kaanyag. Ana no, di ba? So kinahanglan lang jud nga positive ta, unya rene, tagay na dayon kwarta yung mga asawa, pagpapalit na dire ang pinakaduol sa hindang, pwede ra kag muanha sa Rosman, duol na pwede mo ari pugas ni Albana, unya pwede na po kang PM na ko, kay basig daghan kag paliton, muhatod ra jud ko. Muhatod ra jud ko, wala mo nagdaghag paliton. Mo na akong kalipay, no? Kanang mo na ganit tiyam, pwede mo purchase worth 2,000 kay mag-reseller ko. Lamian jud ko maminaw ana, no? Ganahan kaayo ko ana, no? Nga kanang daghang paliton. Bisag asa mo ako jud mong adtuan, basta makaya lang drive na ako, no? No, kay makalipay biya, no? Pero mo lagi to, daghan na kay tag-resellers maski asa kung naamo unsa nga lugar, sulti ko kay refer mo na ko sa mga resellers nga labing nga duol ninyo. Unya, mo na lang to, oy, kay wala na tay igong oras ug mga adlaw maningkamot nga mag-uban ta pagbalik, dinhi naman gihapon sa atong tulumanon ang mga haggawhaw sa dughang samaran. Paminawan ninyo unyang ugmang adlaw ang programa ni Najib Cubio nga hilumos sa atong lungsod 9:45 hangtod alas 11 sa kabuntagon. Daghan og daghang mga katunan, mga kanang mga pagtulunan kabahin sa atong nasod, mga nagunang issue sa atong nasod. Paminawan ninyo ha, halungos atong lungsod, makita ninyo kay mo appear man gihapon na sa ko nga Facebook page niya, mo appear po na i-follow si Najib Cubio or ang Marion FM para updated mo sa mga balita sa nasod karon, mga nagunang issue sa nasod karon. Ayaw mong tuto kayo ng Facebook kay daghang fake news diha. Ari jud tas mga legit nga magsisibya, no? Legit nga magsisibya, dili nang mga fake news nga himuras mga content creator para sila mo daghag views, no? Legit ang halungos atong lungsod sa Marion FM. I-follow ang Marion FM ong Najib Cubio. Kung wala
wala pa mo naka-follow sa Dea Guapa o Dea Skincare, i-follow lang gihapon. Sa gihapon, kini ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Manamilit og moingon, walay problemang dili kayang sulbaron kung ang pulong sa Ginoo atong sabto. Nagkasalamat og maayong hapon kanatong tanan. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal nakapabanaw